ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरः रसिका भूयभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कालीर पाठ है माँ देवकी पुत्र को धरिक बसते कोल समय प्रभु अत्यंत ओजन हो गले ओजन होते कहीं ना प्रभु जानीगले जे तृणावर्त आसूची उड़े नहीं माँ सह उड़े नहीं गले माँटा उद्धार हो कि तेणु ओजन होगले ओजन हो माँ छाड़ी दे पड़े तापर तृणावर्त आसिक उड़ेगला उड़े प्रभु को उड़े नहीं गला है कौन तापर यहाँ हेल्ले दशम स्कंध अध्याय 7 इति खर पवन चक्र पांशु वर्षे सुत पदवी अबला विलक्ष माता अति करुण मनुस्मरन्त्यशूचत भुवि पतिता मृत वश्चका तथा गौ इति खर पवन चक्र। ये प्रकार प्रचंड पवन एवं चक्राकार बुलिकी बुलुवा पवन धूली वर्षा करेला सुत पदवी अबला अविलक्ष सब गोपांगना मैंने चाहते कि कृष्ण गले कुआड़े कहीं हेल्ले कृष्ण को देखिपारूना अविलक्ष माता निजर पुत्र को देखि न पारिक माँ जशोदा अति करुण अनुस्मरती अशोचत अति दयनीय अवस्था होगा एवं पुओ कुआड़े गला बोली चिंता करी भूवि पतिता मृत वश्चका तथा गौ बाछुरी मरी जाइथिबा गाईटा जमी हताश होकर पड़ जाए सेमती माँ जशोदा भगवान कृष्ण को निजर टिकी पिला कृष्ण को न देखिकी पड़गला पड़गले तले पड़गले ढुकिनी रुदित मनु निशम्य तत्र गुप्य भृशं अनुतप्त ध्य अश्रुपूर्ण मुख्य रुरुदुहु अनुपलभ्य नंदसूनु पवन उपारत पांशु वर्षवेगे रुदित मनु अनुनिशम्य तत्र गुप्य जशोदांकर क्रंदन शुणी अन्य गोपांगना माने भृशं अनुतप्त धिय समस्त अनुताप सृष्टि है समस्ते अत्यंत दुखिता हेले एवं अश्रुपूर्ण मुख्य समस्त आखिर झरझर लुह बहला रुदुहु अनुपलभ्य नंदसूनु नंदकर पुत्र कृष्ण को न पाइक समस्ते विलाप कर कांदिले पवन उपारत पांशु वर्ष बेगे समस्ते कहीं कहीं कांदा को लगे आ तो प्रचंड पवन को धूली उड़ुची किए क्या देखिपारूनी कृष्ण को भी किए देखिपारूना से तो उड़े नहीं जाइए तृणावर्त सामतरय बात्यारूप धरोहरन कृष्ण नभोगत गंतुं नाशोकृत भूरिभार भ्रमेत प्रभु तो आगुरु भारी हो जाइए ना जदिओ तृणावर्त उड़े नहीं गला तेणु बर्तमान तृणावर्त सामतरय से जो बेगरे पवन होता है शांत होगा होगी बात्या रूप धर हरण बात्या रूप धरिक सी हरण कर नहीं गला तापर राक्षस रूप को धरला धरिक कृष्ण नभोगत गंतुं आकाश में उड़े नहीं पड़े बोली कृष्ण को बसला कंस पाखक
କିନ୍ତୁ ଆଉ ନଉଛି କେଉଁଠି ନ ଅସକୃତ ଭୂରି ଭାର ଭୃତ ଏତେ ଓଜନ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଉଡ଼ିକିରି ଯିବାର ବାଟ ପାଇଲାନି। ତମସ୍ମାନ ମନ୍ୟମାନ ଆତ୍ମନ ଗୁରୁମତ୍ତୟା ଗଳେ ଗୃହୀତ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟମ୍ ନାଶକୃତ ଅଦ୍ଭୁତାର୍ଭକଂ ତଂ ଓସ୍ମାନଂ ବନ୍ୟମାନ। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ହାତରେ ବି ମାରି ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା କୋଉଟା ସେ ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି। କହିଲା ଇଏ ବୋଧେ ପଥର, ଇଏ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଅସ୍ମାନମ୍ ପଥର ଇଏ ମନ୍ୟମାନ ଆତ୍ମନଃ ଗୁରୁମତ୍ତୟା। ଏବଂ ସେ ଏତେ ଓଜନ, କହିଲେ କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ପିଲା ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଓଜନ, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓଜନ, ଇଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ପଥରଟା। ଗଳେ ଗୃହୀତ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟମ୍ ତା ବେକକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିଲେ। ନାଶକ୍ରାନ୍ତ ସିଏ ନିଜର ବେକକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଟିକି ପିଲାଟା ପ୍ରଭୁ ବେକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ବେକଟାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତା ବେକ ଚିପିକିରି ମାରିଦେବେ ନହେଲେ ନା। ଆଉ ସିଏ ଏତେ କଥା କରିପାରିଲାନି। କହିଲା ଇଏ ବୋଧେ ଇଏ ମଣିଷ ଫଣିଷ ନୁହଁ, ଇଏ ପଥର। ଗଳ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ନିର୍ଗତ ଲୋଚନ ଅବ୍ୟକ୍ତରାବ ନ୍ୟପତତ ସହବାଳୁ ବେଶୁଆର ବ୍ରଜେଗେ। ଗଳଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ଗଳାକୁ ଏମିତି ଚିପି ଦେଲେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ। ଆଖି ଲେଉଟେଇ ଦେଇକିରି ଦୈତ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ଅବ୍ୟକ୍ତରାବ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଆଖି ଲେଉଟେଇ ଦେଇ ବାଳ ସହ ବାଳ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସୁହୁ ଜୀବନ ପଳାଇଲା। ବ୍ରଜରେ ଯାଇକି ଢୋକିନି ପଡ଼ିଲା, ଉପରୁ ଖସିଲା ଦୂରକିନି ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଉଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି। ପ୍ରଭୁ ବେକକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଜାବୁଡ଼ିକିରି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଡୋଳା ଲେଉଟି ଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷାତ୍ ପତିତଂ ଶିଳାୟାଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସର୍ବାବୟବଂ କରାଳମ୍ ପୁରଂ ଯଥାଙ୍ଗା ରୁଦ୍ର ଶରେଣ ବିଦ୍ଧମ୍ ସ୍ତ୍ରିୟ ରୁଦତ୍ୟୋ ଦଦୃଶୁ ସಮೇତା। ତଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷାତ୍ ପତିତଂ ଶିଳାୟାଂ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବାଗରେ ପକାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଖାଲି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଛିନଭିନି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପଥରରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତା ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ପତିତଂ ଶିଳାୟାଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସର୍ବାବୟବମ୍, ସବୁ ଶରୀର ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ବିରାଟ ରୂପ। ପୁରଂ ଯଥା ରୁଦ୍ର ଶରୀଣ ବିଦ୍ଧମ୍, ଯେମିତି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇକରି ତ୍ରିପୁର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀୟ ରୁଦତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀୟ, କାନ୍ଦୁଥିବା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଆଘାତ ପାଇ ତ୍ରିପୁର ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଦାୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟୁହୃତ୍ୟ ବିସ୍ମିତା କୃଷ୍ଣନ୍ତ ତସ୍ୟୋରସି ଲମ୍ବମାନମ୍ ତଂ ସ୍ୱସ୍ତିମନ୍ତଂ ପୁରୁଷାଗାଦନିତଂ ବିହାୟସା ମୃତ୍ୟୁମୁଖାତ୍ ପ୍ରମୁକ୍ତଂ ଗୋପ୍ୟଶ୍ଚ ଗୋପାଃ न କିଳନନ୍ଦମୁଖ୍ୟାଃ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁନଃ ପ୍ରାପୁଃ ଅତୀବ ମୋଦମ୍। ପ୍ରାଦାୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟୁହୃତ୍ୟ ବିସ୍ମିତା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେହି ଅସୁରର ବେକକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଦାୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିହୃତ୍ୟ ବିସ୍ମିତା କୃଷ୍ଣଞ୍ଚ ତସ୍ୟୋରସି ଲମ୍ବମାନମ୍। ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତା ବେକରେ ଓହଳିକିରି ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଂ ସ୍ୱସ୍ତିମନ୍ତମ୍ ପୁରୁଷାଦନିତମ୍, ପୁରୁଷାଦ ଯିଏ
ଅସୁରଟା ଖାଇଦେବ ମଣିଷକୁ। ମନୁଷ୍ୟଖିଆ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ, ରାକ୍ଷସ ନିକଟରେ, ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱସ୍ତି ମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବେକକୁ ଧରିକି ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଏଇଟା ପୁରୁଷ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇଦେବା ରାକ୍ଷସଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇପାରିନି, ସେ ତା ବେକରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବିହାୟସା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖାତ୍ ପ୍ରମୁକ୍ତମ୍, ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିକିରି ଯିବା ଏକେ ଭୁଲ, ଆକାଶରୁ ଖସିକିରି ମରିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ଖାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ହେଇନି। ନା ରାକ୍ଷସ ଖାଇପାରିଛି, ନା ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ରାକ୍ଷସ ବେକରେ ଓଳିକିରି ସେଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିକି ଢୁକିନି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ହେଇନି। ଗୋପ୍ୟଶ୍ଚ ଗୋପ୍ତାଃ କିଳ ନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟା, ନନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ, ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁନଃ ପ୍ରାପୁ ଅତୀବ ମୋଦଂ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷସ କୁଆଡ଼େ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟଖିଆ ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆସିକିରି। ଅହୋବତାତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ମୀଶ ରକ୍ଷସା ବାଳୋ ନିବୃତ୍ତିଂ ଗମିତୋ ଅଭ୍ୟଗାତ୍ ପୁନଃ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱପାପେନ ବିହିଂସିତଃ ଖଳଃ ସାଧୁ ସମତ୍ୱେନ ଭୟାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଅହୋବତ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତଙ୍ଗୀଶଃ, ଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା। ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ବାଳଃ ନିବୃତ୍ତିଂ ଗମିତଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟେ, ଇଏ ପିଲାକୁ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପିଲା ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନଥିଲା। ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଯାଇଛି, ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ବଞ୍ଚିବନି, ରାକ୍ଷସ ଖାଇଦେଲେ ବି ବଞ୍ଚିବନି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ହେଲାନି। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ବାଳକଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକିନା ଫେରି ଆସିଲା। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ସ୍ୱପାପେନ ବିହିଂସିତ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଖଳ ଲୋକ, ନିଜର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାର ସିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ରାକ୍ଷସଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ହିଂସା କରି ମାରିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମଲା। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ହିଁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ହିଂସ୍ର, ଯିଏ ହିଂସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା କଳ୍ପନା କରୁଥାଏ, ସେ ନିଜର ପାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସାଧୁ, ଯିଏ ସଜ୍ଜନ, ସମତ୍ୱେନ ଭୟାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ, ତାର ସମଭାବାପନ୍ନ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁରୁ, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ ସର୍ବଂ ଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ସିଏ ଦେଖେ, ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇକି ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତାର ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହିଂସ୍ର, ଯିଏ କପଟି, ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳି ସେ ଗାତେ ନିଜେ ପଡ଼ି ମରେ। ଏ ହେଲା ପାଠ। କିଂ ନଃ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ? ସେ ନା ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁ ଦେଶର ସହସ୍ରାକ୍ଷ ନାମକ ରାଜା ଥିଲେ। ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯା। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁ ଦେଶର ରାଜା ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସିଏ ହେଉଛି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ। ସେଇଟା ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା। କିଂ ନଃ ତପ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଧୁକ୍ଷଜାର୍ଚ୍ଚନ ପୂର୍ତ୍ତେଷ୍ଟ ଦତ୍ତ ମୁତ ଭୂତ ସୌହୃଦମ୍ ଯତ୍ ସମ୍ପରିତଃ ପୁନରେବ ବାଳକ ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ସ୍ୱବନ୍ଧୁନ ପ୍ରଣୟାତ୍
प्रणयान उपस्थितः प्रणयात उपस्थितः किंग नः तपः शीर्णं अधुक्षजार्चनम। आमे कौन को प्रकार प्रभु को पूजा करथिले एवं आमर तपर प्रभाव केते थिला जा फल रे कौन इष्ट एवं पूर्त इष्ट माने यज्ञ करथिले पूर्त कर्म होला पोखरी पाठागार विद्यालय डाक्तरखाना ये सब तैयारी करवा ये सब कौन आमर पुण्य थिला यज्ञ करछे बा सर्वसाधारण चिकित्सालय विद्यालय पोखरी ये सब कौन आम करे जहाँ फल आमर पुण्य बढ़िकी अच्छी प्रभुंकर पूजा द्वारा प्रभु को कौन पूजा करे जहाँ फल आम बर्तमान सद्य मृत्यु मुखर पुओ को पाईगले संपरेत पुनरेव बालक ये सत्य जमी प्रेत लोक को जाइए जमाल को जाइए लेउटला भाया है निष्ठा सुबंधन प्रणयात उपस्थित स्वजन को सुखी करने निमंते निर्विघ्न फेरी आते आमर बालक मरण मुहर निज लोक मान पलि आसा ये कथा कहला आमर कौन आम कि मंगल काम करे कौन यज्ञ सर्वसाधारण काम कि प्रकार आमर पुण्य थिला जहाँ फल मृत्यु मुखर मरण मुहर आमर पुओ आम मान पुणी फेरी आसला दृष्टा भूतानि बहुशः नंद गोप बृहत बने वासुदेव वचः भूय मानया मास विस्मृत दृष्टा भूतानि बहुशः दृष्टा अद्भुतानि ये सब अद्भुत लीला केटे केटे राक्षस किया अच्छी पवन होकर उड़े नहीं आनी सगुटे सियाड़े भागिला विभिन्न प्रकार जो अद्भुत दृश्य या देखी नंद गोप बृहत बने नंद बर्तमान गोपाल मान सहित बृहत वन रही चिंता करुँच वासुदेव वचः भूय अरे वसुदेव वसुदेव वचः वसुदेव कथाटा ठीक है से तुम बहुत अनिष्ट हटो मानया मास विस्मृत आश्चर्य होगले कहले अरे वसुदेव कथा कहते केमी आगत भविष्य जना पड़गला पूर्वर से आगुरी सतर काम करदे ये प्रकार चिंता कले एकदारभकम आदाय स्वांकमारोप्य भाविनी प्रश्रुत पाययावास स्तनाम स्नेह परिप्लुता दिनकर कथा माँ कूल बसईकरी दुग्धपान कर क्षीर पियाउं पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मित मुखम लालयती राजन जृंभतो ददृश्य इदम एवं से कौन निजर स्तन्यपान करुँच माँ एवं पीत प्रायस्य जननी प्राय पेट पूरा होगला ये प्रकार अवस्था सा तस्य रुचिर स्मित मुखम तंकर अति मनोहर स्मितहासयुक्त बदन को माँ चाहिए ये प्रकार अवस्था प्रभु पेट पूरी गले हाई आसे निद आसे तेणु प्रभु हाई मारिदे हाई मारिदेला पर माँ देखुंट खंग रोदसी ज्योति अनिकम माषा सूर्येन्दु बह्नि श्वसनाम्बुधाल श्वसनाम्बुधांग अम्बुधिंश्च दीप्तान नगान तद्दुहितृ बनानी भूतानि जानी स्थिरजंगमानी समस्त विश्व ब्रह्मांड भीतर देखिले आकाश रुदसी मैंने द्यावा मर्त्यलोक सहित स्वर्गलोक
सब ग्रह नक्षत्र तारका अनेक मासा सूर्य चंद्र अग्नि पवन समुद्र सबू तो देखिले द्वीपान चारिपटे जल मझे सब स्थलभाग एगुड़ा द्वीप नागान नगान माने पर्वत नगान तद्दुहितृ बनानी विभिन्न नदी वन और सकल चराचर प्राणी स्थावर जंगम कीटपतंग सब प्राणी की देखिले भितर पाटी भितर सावीक्ष विश्व सहसा राजन संजात विपथु सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीद शुचिस्मितागा ये प्रकार देखिक से आश्चर्य है एवं चले हे सुखदेव कहते हे राजन शरीर कंपा लगे थरला सम्मिल्य मृगसावाक्षी मृग नयना माँ यशोदा आखि मुझी पकेले नेत्रे आसीद शुचिस्मिता आखि की मुझी पकेले इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे तृणावर्त मुख्य नाम सप्तमोध्याय तृणावर्त मुक्ति हेले तपर अष्टाम अध्याय आसले नामकरण संस्कार बाल्यलीला श्री शुकोवाच शुकदेव कहते गर्ग पुरोहित राजन जदुना सुमहातपा व्रजं कर जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित शुकदेव कहते हे परीक्षित जी वसुदेव प्रचोदित वसुदेव प्रेरणा वसुदेव पठेले से होती जदुवंशर पुरोहित गर्ग से इठी जदुवंशी दिजणाक अच्छा बलराम को कृष्ण तेणु जदुना सुमहातपा से अत्यंत तपस्वी से तपस्वी सिद्ध पुरुष तांकु वसुदेव पठेले कहले आम पिला दीटा सीठी अच्छा व्रजं जगाम नंदस्य तेणु गर्ग मुनि नंदराजांकर ब्रजरे आसिक पहुँचीगले बृहत वन ब्रज गोप जहाँ कहते तंग दृष्टा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षजध्या प्रणिपात पुरस्सरम ताकू देखिक नंद अत्यंत खुशी होगले हठात आसन उठी पड़े कृतांजलि पुटरे नमस्कार मुद्रारे आनर्च अधोक्षज धिया स्वयं प्रभु आसीगले बोलिकी चिंता कर पूजा कले प्रणिपात साष्टांग प्रणिपात कले एवं पाद धोईदे आसन दे सब कले पूजा सुपविष्ट कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनि नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् वर्णस्य करवाम किंगे कहले सुपविष्टम आसन देले बसिले आतिथ्य कले गिरा सुनृतया अत्यंत कोमल वचन मुनि कहले नंदयित्वा अब्रवीत ब्रह्मन् मुनि के आनंदित करी कौन सत्कार द्वारा आनंदित करदे सुंदर कथा कहले कहले हे ब्रह्मन् पूर्णस्य आपण पूर्ण काम कौन सी कामना वासना नहीं कि किसी अभाव नहीं तेणु आपणकर कौन मुझे सेवा ये कथा पचारे महत् विचलन नृणांग गृहिणांग दीनचेतसांग दीनचेतसांग निश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा कुचिंगित महत् विचलन नृणांग आपण मान परी महात्मा माने आम परी गृहस्थ मान घर को आसीगले सेटा ही आमर परम कल्याणर कारण हो जाए महत्व विचलन नृणांग गृहिणांग दीन चेतसांग अत्यंत दीनहीन अवस्था दुख दुख भोगुवा जे गृहस्थाश्रम अच्छी से दुखी केवल दुख होगा लेखा अच्छी आ से पाप पुण्य मिश्रित गोटे कौन कर्म कर्मर फल भोग कर तेणु अत्यंत दयनीय अवस्था रही गृहस्थाश्रम मनुष्य मानी आपण मान भाया साधु सन्थर आगमन
ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଳାଇ ଆସିଲେ ତାହା କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଗର୍ଗ ମୁନିଙ୍କି। बोले ज्योतिषांग अयनं साक्षात् जत्तत् ज्ञानं अतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान वेद परावरं ज्योतिषांग अयनम। कहले हे प्रभु, जो सब विषय इंद्रिय मानकर अगोचर, जत जत ज्ञानं अतीन्द्रियम, जोड़ा अतीन्द्रिय ज्ञान माने इंद्रिय ग्रहण करि नाही, ए प्रकार जो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान। इंद्रिय क्या ग्रहण करे? केवल जगत को दृश्यमान वस्तु, पांच भूत एवं तीन गुण रे सृष्टि होता सकल जीवजंतु पदार्थ को सी देखे। तद भिन्न ब्रह्म पदार्थ जी इंद्रियातीत ताकू अनुभव करिपारे नाही। प्रणीतम भवता जेन पुमान, से सब विषय मध्य ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रत्येक रूपे जना पड़ जाए। आपण से ज्योतिष शास्त्र रचना कर ये ज्योतिष गर्ग मुनि ज्योतिषांग अयनं साक्षात। आपण होउछंती सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को लेकर जो ज्योतिष शास्त्र रचना, ज्योतिष शास्त्र अच्छी से शास्त्र रचयिता आपण। तेणु आपण सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ सबू जापर। त्वं ही ब्रह्मविदांग श्रेष्ठ। तेणु आपण होउछंती जिते ब्रह्मज्ञानी अच्छा इे आगत भविष्य ज्योतिष विद्या द्वारा जापर, सियाड़े ब्रह्मज्ञानी। जिते ब्रह्मविद्य अच्छा भितर आप श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसी। तेणु मोर पिला दीटा अच्छा संस्कार आपण करतु। बालयो अनयो नृणांग जन्मना ब्राह्मणो गुरु। दुई पुअंकर नामकरण आदि संस्कार कर दियंतु। पुणी ब्राह्मण होइछंती, जन्मतः ब्राह्मण होउछंती। ब्राह्मण तो वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, चारि वर्णर गुरु होउछि ब्राह्मण। तेणु आप ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, ज्योतिष शास्त्र रचयिता, तो ए प्रकार दिव्य पुरुष आ मो पिलांकर गुरु हंतु आ संस्कार करतु। गर्ग उवाच जदुनांग अहं आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। गर्ग सत कथाटी कहीदेले। कहले अरे बापा देख, मु हूँ जदुमानंकर आचार्य, जदुवंशर पुरोहित। हे कथा भुवि सर्वतः ख्यातः, पृथ्वी रे सबुआड़े प्रचार होकर अच्छी जे गर्ग मुनि होउछंती जदुवंशर पुरोहित। सुतं मया संस्कृतं ते, यदि तम पुओ को मु संस्कार करी ताहले मन्यते देवकी सुतं। समस्ते भाविए जे अरे ये वसुदेव पुओ ये दीटाक निश्चय। कारण सप्तम गर्भ तो कड़े लुचिकी पलैला, अष्टम गर्भ झीटे कि सी कहला जे आउ गोटे ठीक जन्म हो गए। तेणु ये दीटाक देवकी नंदन कहीं गर्ग मुनि जाकर संस्कार कले। गर्ग हेले जदुवंशर पुरोहित। यहाँ प्रचार हो कंस पापमती सख्यम तब चानक दुंदुभे देवक्या अष्टम गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति। कंसर पाप बुद्धि, कारण पापिष्ट राक्षसटा दुर्बुद्धि तार अच्छी। सख्यम तुम सहित आनक दुंदुभि माने वसुदेवंकर सुसंपर्क अच्छी, कंस सब जानी। देवक्या तेणु देवंकर अष्टम गर्भ निश्चित यही कृष्ण, कहीं सी स्त्री हो पार ना। तेणु यही प्रकार कल्पना करिवो कंस एवं अनेक क्षति करिवो। ए कथा
गर्ग कहीदेला नंद को इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता आगता शंकः तर्हि तन्नो अनयोः भवेत् इति संचिन्तयत्। ये सब आड़ से चिंता करी जेहेतु गर्ग आसिक कौन नामकरण कले ये बोधे देवकी नंदन एक चिंता कर कारण देवक्या दारिका वच देवकी दारिका माने कन्यका अष्टमंगल भर जो झीटा सी कहीदे दे अन्य कौटी जन्म है तेणुक सी निश्चित भाव जे ये हेले नंद घरे रही पिला निश्चित जदुवंशी से गर्ग जा संस्कार कले अपि हंता आगता शंकः तेणु सी सन्देह करी निश्चित आसिक मारिदेव तरी तन्नु अनय भवे तेणु ये दुहींकर संस्कार करवाटा उचित हेनी। नंद उवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचनपूर्वक अलक्षित अस्मिन् रहसि कहीं जापर कि देखिपर ए प्रकार गोटे अत्यंत गोपनीय स्थान मोर अच्छी मम एक ही अभी गोव्रज एकुटिया केवल मु से जगह को जानी कहीं भी कहीं जानी ना कुरु द्विजाति संस्कार तेणु आपण ही से जगह को मुझे से आपण संस्कार करेंगे स्वस्ति वाचन पूर्वक स्वस्ति वाचन कर संस्कार पिला संस्कार कर दिंतु कौच एवं श्रम प्रार्थित विप्रह सोचिकीर्षित मेव तत् चकार नामकरण गूढ़ रहसी बालयो हो प्रकृत गर्ग मुनि वसुदेव प्रेरणार यांकर संस्कार करने आसते किंतु कथाटा को बुलेवा कहले सीटा भी सत कथा तापर एवं संप्रार्थित किंतु नंद द्वारा प्रार्थना करा गले अत्यंत गोपनीय जगह आसी कहीं देखार प्रश्न ना से जगह को चलतु आम नामकरण संस्कार करदे से कथार प्रभु राजी है कारण से कम करने ही आसते गर्ग चकार नामकरण गूढ़ रहसी अत्यंत गोपनीय स्थान रे ये दुई बालक बलराम एवं श्रीकृष्ण संस्कार कले नामकरण संस्कार गर्ग उवाच बोले अयंगी रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुण आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः जदुरांग अपृथक भावात् संकर्षण मुसंत्युत कहले अयंगी रोहिणी पुत्र आगत बड़ हूँ रोहिणी पुत्र ता नाटा आग दवा ये रोहिणी नंदन रमयती राम समस्त सहित स्नेह भाव रुहृद तेणु समस्त भितर सुहृद भाव रही हेतु अत्यंत सद्गुण संपन्न तेणु ना राम हम आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम बल अत्यंत अत्यंत बलवान ये तेणु ना गोटे बल रहा बलराम राम रे बल रू बलराम हम पुणी जदुनांग अपृथक भावात जदुमान सहित कौन भेदभाव करियो नहीं जादव वंश एवं तुम वंश जदुवंश एवं नंद वंश भितर भेदभाव ये रखियो नहीं समभावापन्न हो तेणु संकर्षण उसंत्युत ना संकर्षण हम समस्त को सी आकर्षण करके रखिए समस्ते निजर बोली भाविए आसन वर्णा त्रय ह्यस्य गृह्णतो अनुजुगाम तनु
शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्णतां गतः। बाकी जो पुअटा रहिला वर्णा यांकर तीनटा वर्ण अच्छी ये जुग को जुग प्रति जुगरे क्रमशः श्वेत रक्त एवं पित्त सत्य त्रेता द्वापर सत्य रे श्वेत त्रेतारे रक्त द्वापर रे पित्त वर्ण होते पीतवसन वनमाल एवं इदानी कृष्णतांगत वर्तमान कली जुगे कला हो कला रूप धरिक आस चारि जुगे ये अच्छा सत्य जुगे शुक्ल त्रेता जुगे रक्त आउ द्वापर जुगे पित्त कली जुगे वर्तमान कृष्ण हो प्राकयं वसुदेवस्य क्वचित जात तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा साम प्रचक्षते प्राकयं वसुदेवस्य क्वचित जाता ये पूर्वरु वसुदेव को ये ठारू जात होते वसुदेव 6टा पुओ मरी जाइछन्ति तेणु ता भर गोटे हो किए तो जाइए भाव 6टा पुओ मरचंती भर किए गोटे पुणी आसी कौन किसी कथा नहीं पूर्वर ये वसुदेव पुओ थे क्वचित जात तवात्म तुमर ये पुओटा पूर्वर वसुदेव ठारू जात हो तेणु वासुदेव बोलिक लोक कहे बहुनी सन्ति नामा निरूपाणी च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणी तानि अहम वेद नो जना ये गर्ग मुनि कहते ये जो प्रभु ये पूर्वर वसुदेव संतान थिले तेणु समस्ते वासुदेव बोली कहे यार बहु ना सर्वाणी नामानी जगत जिते ना सी सब गुड़ा ना आउ सबु रूप सी जगत आगत भगवान को स्वरूप तेणु ये हूँ सी प्रकार पुत्र गुण कर्मानुरूपाणी गुण एवं कर्म अनुसार ये नाना गुण एवं कर्म करने अनेक रूप ये नियंती ता नियम वेद मु सबू जापर न जना किंतु आउ कहीं या जानी ना ये सबू रूप हो पारे सबू रूप भी रहीपर आकर मु जापर किए जापर ईशा वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन ये बर्तमान हे नंदराजन आपणकर श्रेय माने कल्याण करेंगे गोकुलर एवं गोपर अनेन सर्वदुर्गाणी जुयं अंजस्तरीष्यथ जिते दुख दुर्दशा आसिले टिकी बालक कृष्ण तुमको समस्त दुखर मुक्ति देदेवे ये कथा बतैले पूरा अनेन ब्रजपते साधव दस्यु पीड़िता अराजके रक्षमाणा जिज्ञु दस्युन सविधिता पूरा अनेन हे ब्रजराज पूर्व जुगर कथा एक कथा पृथ्वी रे कौन से राजा नथिले चोर डकायत मैंने चारिड़े लुटतराज करते पूरा माने ये कली जुगे अन्य समय हे ब्रजपति ब्रजर मालिक राजा आनंद सब साधु माने दस्यु मान द्वारा पीड़ित होते अराजक रजा फजा किसी नथिले रक्षमाणा जिज्ञु दस्युन समेधिता समस्त दस्यु मान को विनाश करी साधु सन्थर सुरक्षा करते अराजकतार मुक्ति करते देश को जह इतस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षा निवासुराः
जह एतस्मिन् महाभागः अरे हे महाभाग नंद जी सुंदर पुत्र आमर ये पुओ कृष्ण को प्रेम करिवे से माने बड़ भाग्यवान कहीं विष्णु भगवान को कर कमलर छत्र छाया रही देवता मान जेपरी असुर मैंने जापर ना ये बालकटी को प्रेम करुवा लोक ठीक से हीपरी बाह्य आभ्यंतर कौन सी शत्रु जापर ना जमी भगवान को बाहु छाया तले देवता मान को असुर मैंने आक्रमण कर हैरान कर विशेष क्षति करना भगवान को बाहु छाया को आश्रय कर रही कथा असुर मैंने जापर ना समस्त देवता प्रभु को बाहु छाया अच्छा ये कथा असुर मैंने बुझीपार ना देवता मान को आक्रमण कर देवता मान को आक्रमण करने माने स्वयं प्रभु असुर मान विरुद्ध में जीवे और जाकि मारती समस्त कहीं प्रभु को बाहु छाया भितर प्रभु को आश्रय करके देवता मैंने अच्छा तेणु आक्रमण करने माने प्रभु ठेंगुणी माड़ खाइब ठीक सेमती ये पुओ को जो मैंने आश्रय करेंगे जागतिक लोक से माने दुख दुर्दशारू मुक्ति होइबे कथा कहीदे तस्मात् नंदात्मज अयम ते नारायण समह गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित बोले यांकू ये होचंती अयं नंदात्मज ये जो नंदंकर पुत्र ते नंद पुत्र तुमरी पुओ नारायण समह गुणे यांकर गुण गुड़ाक नारायण को गुण सागर सामान है नारायण को पाखे 39टा सद्गुण अच्छी से सद्गुण आग सब यांक पाखे अच्छी श्रिया कीर्त्या अनुभावेन लक्ष्मीयुक्त होकर अच्छा एवं यांकर कीर्ति चारिआडे व्यापीब ये कीर्तिमान एवं लक्ष्मीयुक्त व्यक्ति गोपायस्व समाहित यांकू सुंदर भाव पाड़ी पोषिक रख इत्यात्मान समादिश्य गर्गे च सुगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मान पूर्णमाशिजांग ये प्रकार आत्मान समादिश्य ये प्रकार नंद को आदेश दे सुविधार बढ़े चल तुम सब बाबद सुरक्षा ये करेंगे कारण ये नारायण सीधा सड़क नकई टी अंकईकि कहले गुण गुड़ाक नारायण को सह सामान है स्वयं नारायण नारायण को गुण ना गुण से सद्गुणर सब सद्गुणर मालिक और लक्ष्मी अच्छा पाखे कीर्ति भी अच्छी जा जी लक्ष्मी अच्छा जहाँ पाखे लक्ष्मीपति ये ही लक्ष्मीपति ये ही कीर्तिमान एवं ये ही नारायण को सम्मान प्रभु आगुरी कहते मो सम्मान बा मोठू अधिका है कहीं नहीं तेणु ये स्पष्ट भाव में गर्ग कहीदे जे ये ही स्वयं नारायण नारायण को समान कहले कही कौन नारायण न कहीकि धरा पड़ी बोली नारायण को समान सामान बोली तो नारायण जी सामान तो कहीं ना कथा बारंबार कह चलती भागवत कहते व्यास कहते तेणुक ये स्पष्ट कहीदे ये लक्ष्मीपति कीर्तिमान नारायण को सम्मान वाले नारायण सुविधा पालन कर इत्यादि कथा कही गर्ग निज घर को चलले नंद प्रमुदित मेने आत्मान पूर्णमाशिजांग नंद से अति खुशी होगले जे स्वयं प्रभु मो पाखे रही कालेन व्रततापेन गोकुले राम कहू केशव व्रजतापेन जानुभ्यांग सह पाणीभ्यांग एरिंगमाणु विजय हृतु तापर प्रभु आस्ते आस्ते बढ़िले एवं आंठे चलवा शिखीगले गोकुल राम एवं केशव दुहे जानुभ्यांग जानु शब्दर अर्थ आंठू बाम जानु भूमौ निपात्य पिंड दब बाम जानु माने आंठू पकईकि दब सह पाणीभ्यांग तेना आंठू एवं
ହାତ ଲଗେଇ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତବାଙ୍ଘ୍ରି ଯୁଗ୍ମ ମନୁକୃଷ୍ୟ ସରୀସୃପନ୍ତୌ, ଯେଉଁଟା ସରୀସୃପ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଘୋଷାରି ହେଇକିରି ମାଟିରେ, ଏ ସେମିତି ଚାଲିଲେ। ଘୋଷ ପ୍ରଘୋଷ ରୁଚିରଙ୍ଗ ବ୍ରଜ କର୍ଦ୍ଦମେଷୁ ତନ୍ନାଦ ହୃଷ୍ଟ ମନସାଙ୍ଗା ବନୁଶ୍ରୁତ୍ୟ ଲୋକମ୍ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଭୀତ ବଦୁପେୟ ତୁରନ୍ତି ମାତ୍ର ହୋଗ ତବାଘ୍ରି ଯୁଗ୍ମ ଅନୁକୃଷ୍ୟ, ଗୋଡ଼କୁ ଘୁଷୁରେଇ ଘୁଷୁରେଇ ସରୀସୃପ ଭଳିଆ, ଗଧି ସାପ ଏଇସବୁ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଘୁଷୁରେଇ ହେଇକିରି ମାଟିରେ, ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ହାତରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରିକିରି ଚାଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଗରୁ ପେଟେଇକିରି ଘୁଷୁରିକିରି ବି ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁରେଇ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଘୁଷୁରିକିରି ଚାଲିକିରି ଘୋଷ ପ୍ରଘୋଷ ରୁଚିରମ୍, ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହସିକିରି ହିଁ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପଡ଼ି ରହିବା ପିଲାଟା ଚାଲୁଛି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବାର ନଥିଲେ କେଁ କା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ହସିକିରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବ୍ରଜ କର୍ଦ୍ଦମେଷୁ, ବ୍ରଜର କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିକିରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କାଦୁଅ। ତନ୍ନାଦ ହୃଷ୍ଟ ମନସାଙ୍ଗା, ଏବଂ ଚାଲିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନୁସୃତ୍ୟ ଲୋକମ୍, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ, ଲୋକ ବୋଇଲେ ଏଠିକି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଆସିକିରି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖିକିରି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଭୀତବତ୍ ଉପେୟତୁ ଅନ୍ତିମାତ୍ର ହୋଗ, ସେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ, ହୋ 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 ଅନୁସୃତ୍ୟ ଲୋକମ୍, ଏମିତି ଘୋଷାର ହେଇକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଦେଖି ପକାଉଥିଲେ, ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଭୀତ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତା ମୁହଁକୁ ଅଟମଟକି ଚାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଭୀତବତ୍ ଉପେୟତୁ, ଭୟଭୀତ ହେଇ ଯାହା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଦେଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇ ମା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଓଲଟା ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ ପିଲାଦିନିଆ ପାଠ, ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ମାତରୌ ନିଜ ସୁତୌ ଘୃଣୟାଙ୍ଗା ସ୍ନୁବନ୍ତ୍ୟୌ ପଙ୍କାଙ୍ଗ ରାଗ ରୁଚିରାଉ ଉପଗୁହ୍ୟ ଦୁର୍ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଦତ୍ତ୍ୱା ସ୍ତନମ୍ ପ୍ରପିବତୋ ସ୍ମ ମୁଖଂ ନିରୀକ୍ଷ ମୁଗ୍ଧ ସ୍ମିତାଳ୍ପ ଦର୍ଶନମ୍ ଯଜତୁ ପ୍ରମୋଦମ୍। ମା' ମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ ସେ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ନା ତନ୍ମାତରୌ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଦୁଇ ପିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମା' ଅଲଗା, ବଳରାମଙ୍କର ରୋହିଣୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶୋଦା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ମାତା ନିଜ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘୃଣୟା ସ୍ନୁବନ୍ତ୍ୟୌ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତରରୁ ଦୁଗ୍ଧର ଧାର ସ୍ୱତଃ ବହିଯାଉଥିଲା। କୁନି ପୁଅ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଏଠି ସେଠି ଧୂଳି ମାଟି ବୋଳି ହୋଇକରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଧୂଳି ମାଟି ସବୁ ସେଠାରେ ହେଇକିରି ଚାଲିବେ, ସବୁ ଲାଗିଯିବ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଧୂଳି, ଆଉ କ'ଣ। ସେ ଧୂଳି ଭୋଳା ଶରୀରକୁ ମା' ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଟେକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ବୋଳି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଧୂଳି ଦୂଷର ତ ପିଲାକୁ ଧଇଲା ମାନେ ନିଜେ ଧୂଳି ହେଇଯିବେ ଆଉ। ସେ ଦୁହେଁ ଆସୁ ଆସୁ ମା' ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ। ମୁଗ୍ଧ ସ୍ମିତାଳ୍ପ ଦର୍ଶନମ୍, ସେମାନେ ସ୍ମିତହାସ କରି ଟିକେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ସବୁ ହେଲା ଉଠିଗଲା। ମା' ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ହାସ ଟିକେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦ ହାସ ଯୁକ୍ତ ମୁଖକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜର୍ହ୍ୟଙ୍ଗନା ଦର୍ଶନୀୟ କୁମାର ଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ବ୍ରଜେ ତଦବଳା ପ୍ରଗୃହୀତ ପୁଚ୍ଛୈ ବଶ୍ଚୈଃ ଇତସ୍ତତ ଉଭାବନୁକୃଷ୍ୟମାଣୌ ପ୍ରେକ୍ଷନ୍ତ୍ୟ ଉଜ୍ଜିତ ଗୃହା ଜହୃଷୁ ହସନ୍ତ୍ୟ। ଜର୍ହି ଅଙ୍ଗନା ଦର୍ଶନୀୟ କୁମାର ଲୀଳା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଘର ବାହାରେ ଏପରି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସବୁ କଲେ ଯେ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅଙ୍ଗନା ଦର୍ଶନୀୟ କୁମାର ଲୀଳା। ଅଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଆଣ୍ଠେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାରେ ବୁଲିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଖେଳାଲୀଳା କଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ବ୍ରଜେ ତଦବଳା, ସେଇ ରୋହିଣୀ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାଳକ ବ୍ରଜ ଭିତରେ ଗୃହୀତ ପୁଚ୍ଛୈଃ ତତ୍ ଅବଳା ଗୃହୀତ ପୁଚ୍ଛୈଃ, ଯାଇକିରି ବାଛୁରୀ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧଇଲେ। ସେ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ବାଛୁରୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ, ତାକୁ ଧରିପାରିବେନି। ମନେକର ଇଏ ଗୁଡ଼ ନେଇକିରି ଗଲେ କି ଠୁକେ ଠୁକେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦେଇକିରି ଶୋଇଥିବା ବାଛୁରୀ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଦେଲେ। ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିକି ଟାଣିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବ। ବଶ୍ଚୈଃ ଇତସ୍ତତ ଉଭୌ ଅନୁକୃଷ୍ୟମାଣୌ, ଆଉ ସିଏ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ଇଏ ବି ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିକିରି ଟାଣି ହେଇକିରି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆଉ, ଟିକି ପିଲା ଆଉ। ପ୍ରେକ୍ଷନ୍ତ୍ୟ ଉଜ୍ଜିତ ଗୃହା, ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଇଏକୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଥାଆନ୍ତି। ଦେଖଲ କେମିତି ହେଇଛି, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବାଛୁରୀ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଛି, ସିଏ କେମିତି ଭିଡ଼ିକିରି ଏପଟ ସେପଟ ଝିଙ୍କିଲାଣି। ଜହୃଷୁ ହସନ୍ତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଇଁଆ ଦେଖ ଏମିତି ହାଉ ହାଉ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ହସନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ହସନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଲାଞ୍ଜ ଧରିକିରି ଭିଡ଼ା ଖାଇକିରି। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଗଗ୍ନି ଦଂଷ୍ଟ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଳ ଦ୍ୱିଜକଣ୍ଟକୀଭ୍ୟଃ କ୍ରୀଡ଼ା ପରାବତୀ ବଳୌ ସୁସୁତୌ ନିଷେଧୁଂ ଗୃହ୍ୟାଣି କର୍ତ୍ତୁମପି ଯତ୍ର ନ ତଜ୍ଜନନ୍ୟୌ ସେକାତ ଆପଚୁରଳ ମନସୁ ଅନବସ୍ଥାଂ। କହିଲେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଗ୍ନି ଦଂଷ୍ଟ୍ରିୟସୀ ଜଳ ଅଶୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡା। ଶୃଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯାହାର ସିଂହ ଅଛି, ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଂହ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବନି, କେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ହାତ ମାରିଦେବେ। ଏମିତିକା ଷଣ୍ଢ ଆସୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଥିବେ, ସେ କେଞ୍ଚି ଦେବନି। ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଦାନ୍ତ ଥିବା, ଭୂ ହୋଇକିରି କୁକୁର ଉଡ଼େଇ ଆସିବ, ଦାନ୍ତ ଅଛି, କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଶୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଧଇଲେଣି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧଇଲେ କାଟି ହେଇଯିବ, ପିଲା ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଜଳ ପାଣି କି ଭୟ, ପିଲା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଦ୍ୱିଜ କଣ୍ଟକୀଭ୍ୟଃ, ପକ୍ଷୀ ହାଉଡ଼ରେ ପଡ଼ି କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ହାଉଡ଼ରେ ମୟୂର ଆଦି ପକ୍ଷୀ, ମୟୂର ଗୁଡ଼ାକ ଖୁମ୍ପି ଦେବେ, ମୟୂର ଆଦି ପକ୍ଷୀ ହାଉଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ। କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଥାଏ, ଘର କ'ଣ ସେଟା ଘରି ଭଳିଆ ତମୁ ପକେଇକିରି ସାମାନ୍ୟ ଘର, ଝାଟି ମାଟି ଘର। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଅଛି, କେତେବେଳେ ଯାଇକି କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଶିଲେଣି। କେତେବେଳେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଏଗୁଡ଼ା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସିଂହ ଥିବା ପଶୁ, ଅଗ୍ନି, ଦାନ୍ତ ଥିବା ପଶୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି,
ଖଣ୍ଡା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ଜାଗା ଗୋଟିଏ ଜଳ ପୋଖରୀ ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବେ ଗଲା। ଆଉ ଖୁମ୍ପି ଦେବା ଭଳିଆ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରି କ୍ରୀଡ଼ାଗା ପରାଗା ବତି ବଳଉ ଶୋଷୁତଉ ନିଷେଧୌ। ଏଇ ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ସେଠୁ ମାଆ ମାନେ ହେ ବାପା ସିଆଡ଼େ ଯାନି, ଏମିତି କରନି ସେମିତି ଖାଲି ଏମିତି ହଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଟକାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଅଟକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋଟେ ମାନୁନଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଅଟକେଇବ ପିଲା ଆହୁରି ବେଶୀ ଟିକେ ଯିବେ। କି କାହିଁ ମୋତେ ମନା କଲା କେଜାଣି, ଯିବା ଚାଲ। ଏହା ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଠ। ତେଣୁ ଗୃହାଣୀ କର୍ତ୍ତୁମପି ଯତ୍ର ନ ତଜ୍ଜନନ୍ୟଉ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗୃହାଣୀ କର୍ତ୍ତୁମପି ଘର ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, କ'ଣ ହେଲାଣି, ଯଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଘର ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗୁନଥିଲା। କେଉଁଠି ପାଡ଼ି, କେଉଁଠି କଣ୍ଟା, କେଉଁଠି କୁକୁର ଭୁକିରି ଗୋଡ଼େଇଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ରେ ଚାଲ ଧାଁ। ତେଣୁ ଘର କାମ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ, ଘର କାମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିକିରି ଚଗଲାମି କରୁଥିଲେ। ସେକା ତାପତୁ ଅଳଙ୍ଗୁ ବିପଦ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା। ମନସୁ ଅନବସ୍ଥାନ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, କ'ଣ କରିଦେବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଧନ୍ଦା ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କାଳେ ନାଳ ପେନ ରାଜର୍ଷେ ରାମ କୃଷ୍ଣଶ୍ଚ ଗୋକୁଳେ ଅଘୃଷ୍ଟ ଜାନୁଭି ପଦଭି ବିଚକର୍ମତୁରଞ୍ଜ ସାଗା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ, ହେ ରାଜର୍ଷି, କିଏ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଗୋକୁଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରିକିରି ଚାଲୁଥିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଠୁକେଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ବି କରିଦେଲେ। ତତସ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୟସ୍ୟୈ ବ୍ରଜବାଳକୈ ସହ ରାମ ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସେ କ୍ରୀଡ଼େ ଜନୟନ ମୁଦଂ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଫିଟିଗଲା, ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ସମବୟସ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ବୁଲ ହସାହସି ସବୁ କଲେ, ଖେଳିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ଯେକୌଣସି କାହା ପୁଅ ବୋଲି କିଏ ଚାହିଁବନି, ଟିକି ପିଲାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଖେଳା ଲୀଳା, ଟିକି ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁକରି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିକିରି ଖେଳ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଗୋପ୍ୟ ରୁଚିରଂ ବୀକ୍ଷ କୌମାର ଚାପଳಂ ଶୃଣ୍ୱତ୍ୟାହ କିଳ ତନ୍ମାତୁଃ ଇତି ହୋଚୁଃ ସମାଗତାଃ। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୁଚିରଂ ବୀକ୍ଷ କୌମାର ଚାପଳಂ, ଇଏ ପିଲାଦିନିଆ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କେ ସେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ, କୁକୁରଟେ ଶୋଇଛି, ଭୁକିରି କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଯାଇକି ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧଇଲେଣି କି ତାପରେ ବସିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କିଛି କଲାନି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଦେଖ ଯାଇକିରି ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଯାଇକିରି ଢୋକିରି କୁକୁର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିଲ କାମୁଡ଼ି ଦେବନି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସିକିରି ମାଆକୁ କହୁଥିଲେ। ଶୃଣ୍ୱତ୍ୟାହ କିଳ ତନ ମାତୁ ହୁଇତି ହୋଚୁ ସମାଗତା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯାହା ନ କରିବା କଥା, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସବୁ ଯାଇକିରି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମ ପୁଅର ଏଇ ପ୍ରକାର ତମ ପୁଅ କରୁଛି। ହେଇଗଲା, ହଁ ହେଇଯାଉ 28 ଢେରେ।